ଆମର 5 के 5 पानुणे 10 अख तापर से एपड़ को से कला से आसिला हरट आज्ञा से देखिबो देखो निपुण मेला चली निपुण मेला केमितिका सार माने सब विद्यालय आसुचंती सिलिंडर है सिलिंडर तार देखो यहाँ वक्रतल एटा समतल ओके ताले दीटा समतल अच्छी गोटे वक्रतल अच्छी जानछन पिला माने एटा जो देखो गोटे तुम देखिछ तुम जंत्र बाक्स जेमितिका आयत घन एटा सेमिति आयत घन एटा केतरा पार्श्व गणी कोल लिखा केतरा पार्श्व अछि 1 2 3 4 एकरे उठे हला 6टा पार्श्व ओके बुझि पालन पिला माने ता धार केतरा देखो कोन एमिति धार ए कोन जे गुजिया नै चिनि कि ए गुजोडा छु गुजिया शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 केतरा शीर्ष होला 8टा ठीक अछि ए धार गणिब सेमितिका ओके धार ए देख धार देखो हातरा केमिता देखो हाथ धार केमिता लागुछ ना धार अरे आपण को स्कूल आस्ते मु अछि अंधाराडी प्राइमरी स्कूल पिला माने एडी निपुण ओडिसा जो सरकार योजना करचंती ता माध्यम रे पिला माने माने मन खुशी रे पाठ पढिबे एडी छुआ को किछि चिंता बडन रहइबो नै चित्र माध्यम रे देखिबे से माने प्रैक्टिकली देखिबे विभिन्न देखो एडा होची मारी एडा गणिबे गणी की पिला माने 1 2 संख्या गणना हम जेमतिका लिटरेसी और न्यूमेरेसी गणित और भाषार केमिया विकास हो पार से सरकार विभिन्न योजना कार्यकारी कर निपुण ओडिशा गोटे धन्यवाद सर बहुत सुंदर भाव करके पिला बुझाऊँ विद्यालय भी सार ये पिला शिक्षादान कर बहुत सुंदर सार बहुत बहुत धन्यवाद सार आमर दीदी आमर आउ जन दीदी आसछंती मीनाक्षी दीदी के सुंदर भाव देखो हाथ में तैयारी करके सब टीएलएम दीदी क्लास रूम रे पिला शिक्षादान कर दीदी पाखे शुणा दीदी कौ स्कूल अच्छा प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयत्री मोर प्रथम तृतीय पिला टीएलएम तैयारी करके आनी एवं टीएलएम तैयारी मो पिला किंचित मात्रा साहाय्य करछंती आउ देखो आया हां मैं निजे करछ अच्छा मते कटि कटि हां सुंदर भाबे देखंतो शिक्षादान करछंती पिला माने केमती सुंदर भाबे भाषा एवं संख्या ज्ञान जानि परिबे ता प्रति दीदींगर बहुत नजर रहिछि देखंतो एटा कोन पय एटा कोन पय दीदी कोन हबो केमती एटा देखौछि देखंतो हमर 5 के 5 पानुणे 10 5 तेरे लेट शिखला 15 5 चौकी 20 5 पंचा 25 पूर्व पर संख्या 3 ता पूर्व संख्या 2 3 रो पर संख्या 4 तेरे 7 रो पूर्व संख्या 6 7 रो पर संख्या 8 जातीय ऊपर कराय जेटा उठे देखंतो आमे जातीय पशु हला हमर बाघ पाकुन बाटा 3टा चक्री रे तयारी करायची जातीय पशु पाखक नेले बाघ पाखक नेबा हमर जातीय पशु एमते बुले दबा जातीय पशु बाघ जातीय पक्षी हैला आमे पक्षी पाखक नेबा जातीय पक्षी हमर मयूर मयूर पाखक नेले जातीय पक्षी पक्षी हे जातीय पक्षी जातीय बुले दबा जातीय सीधा पक्षी पक्षी तो जातीय पकेला मयूर भूल बुले दबो जदी किछि हां जदी भूल बुलेला ताकू मु कहि देबी न ता संग साथी द्वारा सुधारिबे पिला पूर्णवाचक संख्या जानिबे 1 को पूर्णवाचक संख्या रे कोन बा 1 को पूर्णवाचक संख्या रे कोन कहंती सेठु बाछि के दबो 2 को कोन कहंती बाछि के दबो एमती 10 जाय अछि एठी संख्या लेखा जाय कि रखा जाय कि क्लास रे पिलाटी बाछि के दबो 5 को कोन कहंती पंचम लेखा छि बाछि के दबो एमती करबो ट्रैफिक लाइट एटा ट्रैफिक लाइट हमर नाली बत्ती जलिले गाड़ी रहिबो स्टॉप लिखाई छी हळदिया बत्ती जलिले गाड़ी जिगा पई उद्यम करबो आउ सबुज बत्ती जलिले गाड़ी पूरा जीवो एटा ट्रैफिक लाइट करा एटा आपण करछन हम जाओ पिला माने भी सहायता करछन पिला माने सहायता विद्यालय से बनैछन स्टॉप माने रहिबा एटा की कलर नाली कलर जेतले जळे सेतले गाड़ी कोन करबो रहिबो ठिया हबो तापरे कोकी कलर अछि हळदिया एठी कोन लिखाइ छी एटा पढि परना ना इंग्लिश रे लिखाइ छी वेट लिखाइ छी अपेक्षा करबो गाड़ी हळदिया लाइट जळले गाड़ी जिबा पय प्रस्तुत हबो पूरा केतले जिवो जेतले
এটি এটি কি কি কলর আছে সবুজ কলর লাইট জ্বলিলে গাড়ি ଯିବ ହେଲା এটা হলা ট্রাফিক লাইট নালি হলদিয়া সবুজ ট্রাফিক লাইট লেখা ହେଇଛି না ଦେଖିଲ ନା ଛୁଆ ଆଉ ଆମର ବାରାଗଦା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୀତା ଦଣ୍ଡ ପାଠ ଦିଦି କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିଏଲଏମ୍ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆଣିଛି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ପଢିବା କେମତିକା କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଓ ରେ ହବ ଓରଟ ଆରେ ଆତ ଏମିତି ଆଉ ଇରେ ଇଟା ହସଇର ହସଉରେ ଦୀର୍ଘଇର ଇସ ହସଉରେ ଉଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି ବାପା ମା ଦାଦା ଖୁଡି ଅଜା ଆଈ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଏଇଟାରେ ସପ୍ତାହ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଆ ମାନେ 7-12 ର ନାଁ ଜାଣିବେ ଆଉ ହଁ সোমবার মঙ্গলবার ବୁଧବାର ହଁ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ঘনবস্তু জানিছ তৃতীয়র পড়াইছি ঘনবস্তু এটা এটা আমার কি ঘন ছুয়া এটা আয়ত ঘন চারকুড়া জিনিস তার বিপরীত বাহু মান পরস্পর সমান আয়ত ঘন এটা হলা সমঘন তার প্রত্যেক বাহু সমান লুডু গোটি এই ভলিয়া জিনিস মানে সমঘনর লুডু গোটি আউ আইসক্রিম বাক্স আউ আমি ওকে সাবুন এগুলা সব নেই পারিবা তার প্রত্যেক বাহু সমান সমঘনর হেলা আউ আয়ত ঘনর বিপরীত বাহু এইটা 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 তার বিপরীত বাহু সমান আয়ত ঘনর ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ପଢିଛେ ଘନ ବସ୍ତୁ ଏଇଗୁଡା କଣ ଛୁଆ ଆଲି ଆକୁ କଣ କହିବା ତାର ଜ୍ୟାମିତିକ ନାଁ କଣ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମେ ଆଲି କହିବା କି ଜ୍ୟାମିତିକ ନାଁ କଣ ଗୋଲକ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କି ଜିନିଷ ଘର ଦେଖ ଗୋଲ ଅଛି ସବୁ ଯେତେ ଗୋଲିଆ ଜିନିଷ ଗଡେଇ ଦେଲେ ଗଡି ଯିବ ଗୋଲିଆ ଜିନିଷ ବଲ ଅଛି କାଚ ଆଲି ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ ଆଲି ଅଛି ଆମର ଟମାଟୋ ଗଡି ଯିବ ଯେତେ ଗୋଲ ଜିନିଷ ଘର ଅଛି ସେଗୁଡା ହେଲା ତା ନାଁ ଗୋଲକ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା এটা পেন্সিল আর জ্যামিতিক নাটা কোন কোন ভেরি গুড কোন 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 হেতা তার গোটে সমতল গোটে বক্রতল গোটে গোটে শীর্ষ আছে এই তলটা এই যে রখি দেলে রহি যাউচু এটা সমতল গোটে কোণ শীর্ষ আছে কোণ আর এইটা তার বক্রতল এই ভলিয়া জিনিস খিলো পান আউ তুমি তম জন্মদিନରେ পিন্ধুছ টୋପି ଟୋପି সেটা হলা কোন আর এইটা কোন কোনটি সিলিন্ডার এই ভলিয়া জিনিস ঘরে কোন আছে কইলো সিলিন্ডার ফাটি ফুঙ্কনলি আউ ডবা এনা সব সিলিন্ডার আজ আমি তো কোনা সিলিন্ডার হ্যাঁ এটা হলা প্রাইমারি স্কুল ସୁଲୋଚନା ପଡିଆ কোন আনিଛନ୍ତି ଟିଏଲଏମ୍ ଟିଏଲଏମ୍ ସବୁ ବନ୍ଧମାଳା ସାର୍ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ତା ସହିତ ଅ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ ତା ସହିତ ପଢିବେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବେ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି এটা ছুয়া জানতো না ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିର ଏଇଟା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୃତ୍ତକୁ ସେ ଚିହ୍ନିବେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଚିତ୍ର କାଟି ପାରିବେ ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ନିଜେ ବି କାଟି ପାରିବେ ଗଲା ଦିଟା ମୋ ନାଁଟା ମାଧୁରୀ ପରିୟାର ଜିସି ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିଛି ସାର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଷରକୁ ବଦଳେଇକି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଫା ହେଲା ଏପଟେ ବଦଳେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ବଦଳେଇକି ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିଲେ ସ ଫା ଏପଟେ ସାର୍ ଅକ୍ଷର ବଦଳେଇ ଗଲେ ଫା ସ ହଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସାର୍ ଜାଣିଲେ ଏଠୁ ଏପଟେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟା ସାର୍ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଅକ୍ଷରକୁ ମାନେ ବଦଳେଇକି ଗଲା କଲେ ଚକିରେ ଘୁରେଇକି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବେ ଯେମିତି ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଛି ଏଠି ସେ ବୁଲେଇଲେ ଧର 25 ଆପଣ କହିଲେ 25 ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେବ 25 ତାପରେ ଆପଣ ଧର କହିବ 14 ସେ ଖୋଲିଲେ ତାପରେ ଏପଟେ ବୁଲେଇଲେ 4 ଆସିଲା ସେ ଦେଖିଲେ 14 ସେଟା ଜାଣିବେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲା ସଂଖ୍ୟା ସାର୍ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସାର୍ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବେ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଶବ୍ଦ କହିବେ ଏଇଟା କରେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ସେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିବେ କର ସେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବ ଆଉ ସାର୍ ଏଠି ଅଛି ଶବ୍ଦ ସିଏ କହିବ ଏଠି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ ଡେସ୍ ର ମ ଡେସ୍ ର ସାର୍ ସେଠି ସେ କହିବ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ସାର୍ କହିବ ତାପରେ ଦେଖିବ ଏଠି
ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର କହିବା ସହିତ ସେଠି ଦେଖିବ ଏଠି ସେ ଶିଖିବ ସେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବ ପଢି ଶିଖିବ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚେଇକି ରଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜିକି କହିବ ପୁଣି ସେ ନିଜ ମନରୁ ଭାବିକି କହିବ ଏଟା ହବ କି ଆଉ କଣ ହବ ତାପରେ ଦେଖିବ ଲଗେଇ ଦେଲେ ସେ ଦେଖିବ ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଚକ୍ରିକା ସେଟା ହଉଛି ସିଏ ଧର ଆ କଲା ଆ ସହିତ ଏଇ ଚକ୍ରି ବୁଲେଇବ ସେ କଣ ହବ ୟା ସହିତ ଆ ସହିତ ଆଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ତ ହବ ସାର୍ ଆ ତ ସେ ଚକ୍ରି ବୁଲେଇକି ଶବ୍ଦ ଗଢିବ ଆଜ୍ଞା ଗଠନ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍ ଇଏ ସବୁ ରହିଛି ଗେଣ୍ଡା ସବୁ ରହିଛି ଗେଣ୍ଡା ସାର୍ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା ସେ ଗଣିବ ସେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଲଗେଇକି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମିଶାଣ ଶିଖିବ ଫେଡାଣ ବି ଶିଖିବ ଧଳାର କେତେଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁଜ କେତେଟା ଅଛି ନାଲି କେତେଟା ସବୁ ମିଶେଇ କହିବ ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ସବୁଜ ଆଉ ନାଲି ମିଶିକି କେତେ ଅଛି ସେଟା ମିଶାଣ ସେ ଶିଖିଲା ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଧଳା ଆଉ ସବୁଜ ଆଉ ନାଲି ଭିତରୁ ନାଲିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଧଳା ସବୁଜ କେତେ ଅଛି ସେ ସେଠି କହିବ ଏଇଟା ସାର୍ ବିୟୋଗ ସିଏ ଶିଖିବ ସାର୍ ଗେଣ୍ଡା ଇଏ ଧରୁ ଶିଖିବ ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଗଣି ଶିଖିବ ସାର୍ 1 2 3 4 ଏମିତି ସାର୍ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାପଟା ସଂଖ୍ୟା ସାପଟା ସାର୍ ସାପ ଦେଖିକି ହଁ ସାପ ଦେଖି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଆଜ୍ଞା ମଜା ଲାଗିବ ସେ ଦେଖିବ ଆଉ କହିବ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେ ଦେଖିବ କହିବ ସେ ଦେଖିବ ସାର୍ ଦେଖିବ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ଅଛି ଅଖ ତାପରେ ସେଟା ଏପଟକୁ ସିଏ କଲା ସେ ଆସିଲା ଅରଟ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଠି ଦେଖିବ ସେ ନିଜେ ଦେଖିକି ଶବ୍ଦ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଶବ୍ଦ କହିବ ପଟା ଅଛି ସେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଜାଣିବ ମ ଯୁକ୍ତ କ କ ସେ ତାପରେ ମ ଯୁକ୍ତ ଖ ଆସିବ ୱଙ୍ଖ ଆଜ୍ଞା ୱଙ୍ଖ ଏମିତି ଆସିବ ମ ଯୁକ୍ତ ହଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଟା ମ ଯୁକ୍ତ ଗ ଆସିବ ଏଇଟା ଆସିବ ୱଙ୍ଗ ଏମିତି ସାର୍ ହଁ ଏମିତି ସାର୍ ଆସିବ ଏଇଟା ଶିଖିବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସାର୍ କିଛି ନୁହେଁ ଗଣନା ଶିଖିବା କେମିତି ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଗଣି ପାରିବ ତମେ ଗଣି ପାରିବ ଏମିତି ହଁ ଏଇଟା କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଓ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ଆସ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏଇଠି ପ ଅକ୍ଷରଟା ଚିହ୍ନେଇଲ ପ ଅକ୍ଷର କୋଉଟା ଚିହ୍ନେଇଲ ପ ଅକ୍ଷର କୋଉଟା ଚିହ୍ନେଇଲ ଛୁଆ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା କଣ 47 ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଶିଖିବା ଏଇଥିରୁ ଏଇଗୁଡାରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ 19 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେରେ ବାପା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେରେ এই সংখ্যাটা ঝিও ভেরি গুড ধন্যবাদ এটা লো এই দুইটাকে মিশাইকি পড়িল জল এইটা এই দুইটাকে মিশাই পড়ল ভেরি গুড এই দুইটাকে মিশাই পড়িবা ধন্যবাদ জানিছ ভালো পিলা এই দুইটাকে হ্যাঁ এর কাম করি পারিবা স্কুল রে তুমি নিজে भी করি পারিবা না হ্যাঁ এটা তো জানতে এইটা আর এইটা কোন উঠে দেখুছ अच्छा ये दुईटा अक्षर को मिसई के आमे पढ़ी परिबा हैं एमती बुलेइबा एटा कोन लिखा रे अच्छा ना गच्छ काई कहले एटी गो एठी अछि छ हैं ए दुईटा को गो आ छ मिसी के कोन हला गच्छ गाड़ी मजा आ गेला हो गाड़ी सब खोल के देबे सा এটা কি কার ওইকার কি শব্দ জানছ কইলো এইটি হ্যাঁ কৈলাস এটি কোন লেখা আছে ধন্যবাদ পড়ি পারছ সব এইটা কি কার এ কার থিবা শব্দ কইলো কোন লেখা আছে কোন লেখা আছে मात्रा झुलन है ए सब मात्रा मात्रा कह कहमे कहू एक आकार हर्षकार झेकार हर्षकार एटा सब हमरा मात्रा आ तो सब हम करछा एटा रे এই রঙ্গ
बैगणी कलर एटा की कलर नील कलर एटा पानिया पाउसिया